Judy jadi murung tuh karena perkataan si Rubah yang ngeremehin cita-citanya sebagai polisi. Malah cuma dijadiin kang parkir. Ditambah lagi di malam harinya saat orang tua Judy VC-an, mereka senang tuh karena anaknya gak dikasih tugas yang berbahaya. Keesokan harinya dia lagi jenuh. Pas lagi jenuh, dia dideketin sama seekor babi yang meminta bantuan karena warungnya kerampokan. Dengan semangat, Judy pun langsung mengejarnya dong. This is Officer McCorn. We got a 1031. Officer Hawk, I am in pursuit! Saat memasuki zona Rodentia, Judy terus ngejar tuh. Dia juga berhasil mengendalikan kemungkinan kehancuran yang disebabkan oleh si perampok. Dia juga berhasil tuh nyelamatin seekor tikus yang hampir celaka. Dan akhirnya dia pun berhasil menangkap si perampok dan membawanya ke kantor. You did stop a master criminal from... Tapi sialnya saat di kantor polisi, dia malah dimarahin tuh sama kepala kepolisian karena dinilai telah meninggalkan tugasnya dan malah fokus sama si perampok yang cuma mengambil bawang busuk. Disagree with you, sir, but those aren't onions. Di waktu yang sama, ada barang-barang nih yang meminta bantuan buat nyariin suaminya yang bernama Emmett yang menghilang sudah beberapa hari. Judy yang dengar pun langsung berniat buat nanganin kasus itu dong. Tapi di depan tuh si kepala kepolisian. You're fired. What? Why? Insubordination. Now. Hingga akhirnya dia dikasih izin tugas, tapi cuma diberi waktu 2 kali 24 jam. Dan kalau nggak berhasil mecahin masalah, Judy dipaksa buat mengundurkan diri dari kepolisian. You go. What? Saat Judy mendapatkan berkas laporan kasus, dia ngeliat tuh di situ ternyata ada Nick si Rubah. Lalu dia pun mendatanginya dan bermaksud untuk meminta bantuan. Tapi karena tahu kalau Rubah itu licik, This worth of popsicles can wait. diam-diam dia merekam obrolan mereka. Zero! Dan bila gak diturutin, maka Nick bakalan dilaporin ke jenderal pajak karena telah menggelapkan pajaknya. 365 days a year since I was 12. Actually, it's your word against yours. Setelah itu, mereka pun pergi tuh ke tempat pencinta alam mistik Springs Oasis untuk menggali informasi soal Tuan Emmett. No. Happy to take you back. Oh, thank you so much. Dan mereka pun mendapatkan info-info kalau Tuan Emmett menaiki mobil dengan plat nopal 29 THD 03. Well, I have... Dan mereka pun lanjut ke kantor DMV buat ngelacak identitas mobil itu. Saat sampai, Judy pun kaget karena di sana mereka bakalan dilayani oleh para kukang. Tahu sendirilah ya gimana lolanya si hewan ini. What Hang in there. can I do Well, I was hoping you could run a play. for you Well, I was hoping you could. today? Well, I was hoping you could run a play for us. We are in a really big hurry. Sure. What's the plate 29 T number? 29 T. Tahu kalau waktu Judy cuman singkat, Nick jail tuh Hey, yang Flash, wanna hear a ngakibatin prosesnya jadi lama. What do you call a three-humped camel? I don't know. Pregnant. Yes, very funny, very. Hey, Yes. Flash. what? Camel. Pregnant. Okay, great. Three. We got it. Please. Pumped. Dan pas rampung-rampung ternyata udah malam. We gotta beat the rush hour in. It's night. Setelah sampai di tempat mobil yang dimaksud, ternyata tempat itu udah sepi.
Nick dah rewel nih pengen pulang aja, tapi Judy ngerjain balik dong ke Nick. Second, you're a very sore loser. See you later, officer. Could have helped more. The thing is, come on. Lalu saat mengidentifikasi, mereka nemuin tuh bukti kalau Tuan Emmett pernah di situ. Namun Nick langsung shock tuh karena sadar kalau mobil ini tuh punyanya bos kejam yang bernama Tuan Pig, dan parahnya mereka malah ketangkap sama para pengawal. Crackers. Mr. Big, sir, this is a simple. Mereka pun diintro dong sama Tuan Big, dan mereka pun bakalan dibekuin tuh. Say hello to Grandmama. I